Alright, na oras mga kasangkayan, 16 minutos na ang nakalabay ha na alas 5. Magandang afternoon ha atin nga tanan. And welcome ha Taramdan Ballroom ng Bayan and more kanan panhoy bis na nga edisyon. Kapartner hi Ate Daisy nga diton ka alas 6 yan nga gabi. So kumusta kita nga tanan? Kumusta ito na atin hoy bis nga adlaw? Ada matarutarihti kami dediya syudad diton Borongan. Ano daw lakon kanan Esterlis lagi hapon ini. So kumusta di dato natin mga nagtitipa uli pala? Ikang hadton na ira mga opisina, ang hiro-hirayo itong distansya, no? Ay, labi na kung mahapit pa di naman hasawang, no? Mahapit naman pan merkado, and speaking of merkado, dami ito na araba, mahal ko no itong isda, ba, Ala, kulawan taanay. Iton atin panahon ay Easterlis man lang. At least diri ini ora-ora iton uuran. Northern summer it mauran lagi hapon kamo. Darahiton na shear line. Boat diri pa talaga nalitas ini. Pati iton Bicol Region, Rizal, Laguna, Quezon, Oriental, Mindoro, Marinduque, Palawan. And yun, Northern Samar. Magpapadayon nga madampog ito niyo kalangitan at sarang iton mapag-uran. Dahil iton share line, pero ito nabibilin nga parte iton aton nasod, upod na kita. Talahin ka madampog nga dahin madampog, pero isolated la iton mga pag-uran. So there iya magiging subido. Metro Manila naman, amihan, mataghom ito niyo panahon. Yan maupay ito niyo panahon, no? Nasinggad nga ni nga mayada mga pagdampog, pero isolated la iton mga pag-uran. Dani nga ni talala. Sige, dito natin kadagatan para giyah ito natin mga puro pangisda. Eastern section iton Visayas, ay mabalod. Moderate to rough. Nasa ring the rest of Luzon and the eastern section of Visayas sa adamang kitahini nga dahin 3.4 meters. So hirot. Pero damo na nakapanagat ano tikang kasangkelup nga adlaw nga dakakelup nakita ak. Dito dapit ha Dolores gidamian isda. Pero diri rasuga dit ka mahal din hiha aton, no? Sige, para sigurado naman kita, amoin na pagdara nala kita hiton payong. And speaking of payong, di na nga niya kumaaram ko nahingain na akon payong. So yun, join us para to natin 1 hour nga program. And magandang afternoon nito natin na mga kapartner na yan nga oras. Anirahin umang kuno ating mga kapartner. Okay, hara nining. Nit Maria nga tuton Marcos na kwan lahira. Natagbo ito ni Igkasi Tagalibon. So magandang afternoon and syempre ito natin liwat mga kapartner pa. Iyan na nga adina ito natin program nakasulod na dance floor. Kumusta ito niyo sa kamaghapon na ito niyo Thursday nga adlaw kasi patapos na, no? Let atin nala pag assess. Kaya na pa kita nahimo nga positibo yan ang adlaw bisan laguti ay para diri ba makawang itong January 8, 2026. Sige, magandang afternoon kan Andag Marlon. Nasa nga opay nga kalop, Borongan City, watching from Novelita, Cavite. So, mas maupito niyo panahon na dito. Lydia Diray, good afternoon. Shout out naman mga taga Dolores, watching from Quezon City. Pauwi pa lang kami, galing sa work. Makulimlim panahon ngayon sa Quezon City. Yun na. Nasa rin nga itong DOST Pag-asa, no? At least madalumdum lano, diri ba nga naoran.
Tapos mahagkot grabe tangkot hit gabi yan bagahit baga naman kita. Asya ba baga kita tatabagyo. Di pagad ko no ate pero at least hiranin ako no. Ihagkuti kayan kaagahon kanina and nasa ring man nga iton coolest month mo in yan na naman nga January. Kaya ang dula diri February. Dati February man to. Hi Mavi, happy pa yung kalupati na miss ko ang imo afternoon program. Nami-miss ko. Oo nga no, Happy New Year na dida. Kumusta? Ay mahagkot pa. No, mga taga Hong Kong. Thank you for joining Mavic. Ay preparation iniyan na. Para hiton ira tiya? Chinese New Year. Pabling Bagay Indok, good afternoon, watching from Quezon City. And De La Rosa, Marilo, shout out Ma'am Daisy, Didi Barangay San Gabriel, Borongan. Ay, kumusta mga taga San Gabriel? Okay. Parang kuno atit giharayo parihas gadla kuno ini diha Borongan. Ada mo pay galagi hapon ito nangungumusta no. Mary Grace Kalim, good afternoon ate, watching from Quezon Province, gihap. Hituton Marcos mo open nga Kalup Eastern Summer, sugad man haton mga fans. Ito ni imo program nga haiyo nga tanan dida, God bless. Thank you Tuton. And Gracia Campani is saying good afternoon, shout out. Hi Gracia. Yes, basta tanan nga aton mga kapartner yun nga oras. Magandang afternoon haiyo. Ngan habot nga naman liwat, syempre bisan ko na adi kita hiton karisyuhan. Nagdadaraliwat kita hiton mga importante nga mga balita, impormasyon. Pero kuno ate, naman anton mga nagbo-birthday na nga adlaw. Di ni mo kuno i-greet. Sige, malipahin nga kumplian nyo hiton mga nagbo-birthday na January 8. Oo, anaton hinaaraan nga pahalipay. Di maliton aton apong birthday song. Hala, ito naton na friends dida na may ada birthday. Iyawat malibre ito na aton panigabi. Ano kuno ate panigabi? Pangiklop. Sige, happy birthday to Mel Cosia. And Jimima Kizia Sunday. Happy birthday. Ay, pati itong David Salon Robinson's Galleria. Ito din ha si Boy. Yan itong birthday. Ngan syempre ito naton na liwat listener yan na kung imo kaadlawan. Imbitara nala kami. Balita enjoy ito ni imo special day. Pero maminti as ito na aton wish no. Ito nag-birthday. Yurenti MPS is watching. Magandang afternoon. Thank you for joining. Ay, oo. Speaking hiton PNP, sunod-sunod yan na itong turnover of command. Balasahay ba ini hiton mga chief of police din niya probinsya iton Eastern Samar. Nakita kitahin mga updates. Sige, ni nababalikan ta iton. Mavic, ate okay la po kaya lang adi sobra nga gitataghumi nga di sobrahin kahagkot. Asay pet di daha iyo kami nga ni didiha haaton ha Pilipinas nga warit-wit la. Nangingirog tol na kami. Oh. Kanina nagay tunit nahigimata kay gihagkoti daw. Gracia Campane saying good afternoon. Yeah. So, ingat kay bisan nga niyan dito ha Canada. Ano kita taghumi daman. Record high daman na ito ni Ira nakuhaan yan na ba ito nga December. Negative 50 ba yun? Tapos din pat nga lugar nga haros magkalalampo na hinay sa ito ni Ira mga balay. So, ingat na lang, ingat. Thank you for the hearts. Kanay daw la iton. Ay kanto ton Marcos. Ano man, magkot naman dito hay iyo tuton.
Andalia Rosa Marilo. Shoutout Ma'am Daisy di San Gabriel. Yun na. Sige, basta damo nga salamat iton nga damo nga mga hearts nga iyo ginapapalupad. So again, na naton mga celebrators yan na, nagsasalinurog ito nira kaadlawan, malipay nga kumplian nyo, tikang didiha ballroom ng bayan and more. Sige nga dikitan aton dalikyat nga mga balita. Habot nga ngayon aton katurog. Kagabi, kaninahan kaagahon nga pinanhihahagkutan kita, nangingirugtol kita. May ada ngayon na hipatik nga siyahan nga sunog din ha Eastern Samar di diha Mantang Taft. Halakulawan ta, ano nasaring ha aton ha na report di ni Kuan ni Sir Pasagi. Oo. Kuha. Sige unahan tala iya da sunog di da iton hihamantang halaan didihang kan Sir Jimmy Corpin Pasagi iton Provincial Director ba yun? Provincial Chief iton Bureau of Fire Protection aadi aton na report. So alauna han kaagahon ay alas 2 may ada nag-report nga da hadton fire station dida naman Taft nga may ada na susunog nga bungalow type nga residential house dida ha barangay Mantang Taft gintatag-iyahan ni Miss Rosalina Evite si Kugo tapos diretso nagresponde adton shift alpha nga diretso nga nahi-dispatch after 2 minutes. Nga na adton na mga bumbero inabot mga alas 2:17 dara kay adton distansya nga to naabot pa manin 4.5 kilometers. So pagkadto pag-abot ngadto aton na mga aton mga bumbero talaga sunog na an balay naglarab nahin na katiupayan. Halakitaan ta di daman an hatag aton ni Engineer Alquin nga video may ada niyan dida ini haton nasusunog talaga o tapos dako pa daman ang danyo saros 700,000 so gaditon ganon kadako kasi kuan hiya maupay-upay daman hiya nga balay maupay-upay hiya nga balay nga bungalow yada asit haton nasusunog. So diretso syempre maniobra ato na mga bumbero kay adton sunog na kadaha siyahan nga alarma. So pinaagi aton suporta maupay nalakay na hingada nakatabang adton sulat fire station. So adton na apektado han sunog amay naabotin 48 square meters nga nagresulta naman hindanyos nga inabotin 720,000 pesos. Por lo menos sugad kuno hiton. Basar inihiton ka na BFP assessment, Basar haton nira Standard Operation Procedure Manual. So adton na sunog nakaapektuhin na usa nga pamilya nga may ada upat nga mga occupants. Waray naman na nahipatik nga casualty tapos adton na sunog nahideklarar nga under control han mga alas 2:40. Hinaadto nagmangulo dida adton na pagresponde at his senior fire officer Juan Val Chicano nga na-declare na fire out didahan alas 2:50. So asya iton nga nasunog kaninahan kaagahon samtang hikitain nangingirog toldarahan kahagkotan aton panahon
Ano daw la, wara pa didi, padayon pa nga giniimbestigaran niya na hiton aton mga otoridad, hiton Bureau of Fire Protection kung ano adton kausahan sunog. Basar haton ira initial report nga ginpadangat ha aton pinaagi ka na Senior Fire Inspector Jimmy Corpin Pasagi, iton ira Provincial Director. Padayon pa iton investigasyon. So adaliwat iton pahimang no dadaman ha aton siguradoon natin nga iton aton linya haton kuryente dito natin mga panimalay in okay. Tapos iton aton mga appliances dapat diri iton ginpapabayaan nga naka-plug la. Mas maupay kung gina-unplug labi na kung diri gagamit tapos diri pagud hiya. Malako hiton kuryente. Nakakatipid pa hiton kuryente. So asya iton, di na iton habong to hiton Taft. Barangay Mantang. So kanit hiya, before pa itiya nga barangay hiton poblasyon. So asya nga, pera 4.5 kilometers aton distansya tikang haton fire station. Asya nga inabotin pera ka minutos. Antes sira makaresponde. Gikuan gad gidagmiti aton pagsaranghan kalayo. Pero depende kasi kung on time daman nagre-resulta naman itin kasalbar. Kasayang hiton nga balay. So 720,000 pesos adton danyo san sunog nga nahitabo dida naman hataf. Pinakasyahan nga sunog yan nga tuig 2026 dinhi probinsya hiton Eastern Samar. So ingat kita dito natin tagsa-tagsa nga mga panimalit maupay nala dida kay at least waray ba nahibang. Bisan kung nasunog haros ugbaw hiya nga balay. Talaga naglalag. Ito nga orange nga color. Tapos yun, waray mandaman kakakadto nakitak dida. Ipinatuhos la yung hose iton na bumbero. Waray ba kaabrihi or hain daw ladton gate. Adi hiton na right side. Nga na samtang halay naman nga balita may ada paghihapon kita dadi sa nga balita kuno atin sa nga balita bahin naman hiton pagtaga presyo hiton lukad di ba nasa rin ka mo di nga tigda nga binahar kunoan lukad so pira ba kuno ati daisy na iton presyo yan na adi nakita kita wala waray na didi ay adi presyo hiton lukad as of January 7 Region 8 51 pesos and 55 centavos kada kilo iton farm gate, mill gate naman 62 50. Tama ba? Ay diri anay, balik liwat nagsala nakpagkulaw. Halabi na ra tuhiya 47.75 47 pesos and 75 centavos. Tapos aton Millgate price, 61 pesos and 87 centavos. Totoo binaharhiya. Pero hataas lagi hapon niya nga presyo. Labi na kung susundon talaga, kung na siya talaga iton angad. Kasi average man karayag singon, ginkukuha presyo dinhi. Eastern Samar, kukuha niton presyo Northern Samar, Leyte, Southern Leyte, diba? Habiliran, Samar, tapos gina-average iton hiya. So pag na-average na siya na iton hiya nga 47 pesos. So ito na sa daman nga nagdidikta daman talaga iton presyo, iton lukad, iton quality, di ba? Kasi kung diri daman hiya maupay, hilaw, itira sinisiring, diri daman hiya gimpapalithin mahal. Nga na samtang an ato naman ginalin susunod an ato na hibalita di ba kasangkelop nga adlaw aton bahinhan na usa nga kapitan dito naman oras nga ginpatay pinaagi brutal nga pinagihin pag buno-buno nakakuha naman kitahin update tikang naman haton Chief of Police
didto ha oras si Police Captain Balbabuco, ano, an iya update bahin hininga stabbing incident napasakaan na hinkaso, no, napasakaan na hinkaso atun suspitsado ginadara na nira ngadto naman ha korte kakelep nga adlaw ngan aadi atun iya sering murder. Ana kaso nga iginsalawad, no? Kontrahad to na suspitsado. Didainihan, prosecutor's office. Pagkatapos naman yun, nahingat to naman initon RTC. Naguhilat na lahira ko no hiton na order. Hiton mando hiton RTC judge sa oras kon diin pre-prisuha iton nga suspitsado hapag kaya na ada iton pahit mga otoridad ada pa ha oras MPS iton ira detention cell. So naghulat pati ka nga korte kon ikakain iton hiya iton iya detention. Okay, adi may adto pangayanan aton na viewer, listener kakulup nga adlaw. Pero ano na ito nga oras inabot? Alas 7 pasado na ang gabi, te. Ate Lina, Zakati, Pelicano. Nasa Ma'am Daisy, maupay nga kalup hapa listening, watching. Ballroom ng Bayan and more. Tika nga sulat. Ayo kay Zakati, Pelicano. Thank you, Lina. Di ka sure naman ito ni edad. Thank you for listening and watching Ballroom ng Bayan and more. Permiya nakatutok itong radyo ng bayan. Radyo Pilipinas na kita, Lina. Pero ito iba no nasa ring lagi pero radyo ng bayan. Okay, Radyo Pilipinas na kita. And pasayaw gihapon. Mga taga Barangay Pagbabangnan. Irahin ko no. Mr. and Mrs. Memoration. Magandang afternoon. Thank you for always listening. Pati gihapon dida pa. Pagbabangnan la daman, Mr. Dominador Kainto and Mrs. Dativa Kainto. Pati apoy Loring Goodies nga permi na mamati iton program. So, iton ka na Ma'am Diana kaganaka permaminti nakatutok. Iton ato naman program. Lahin pa ito na adi na Art Turapad, Art Palada mo pa nga gabi Ma'am Daisy, shout out kan Sir Adonis Caspi. Hi Sir Ninong, magandang gabi. Magpaabat ka magpaabat ka na mawaray na kami kontak imo gikan matapos sa natin Golden Batch reunion di daton April 2024. Anit atin plano mintras mga buhi ngan magkusog pa kita. Shout out liwat nga diton mga taga Santa Fe, orog labi na kan Mama Lydia Aquino, Indra Daza ngan Tia Juvitra Padati kang naman inikan. Kuya Art Palada hiton Valenzuela City. Nagkasakitahan ha di Sir Ninong didahan December pero okay na gadadahiya na nga oras.
Sir Adonis Dundon, Ninong Caspe, magandang afternoon. I love kakamping kasing opay nga kalop ate. Hello, kakamping ka. Magandang afternoon. Nasing naman din dito ton Marcos. Oo nga ni mahagkot naman. Hi. Belated happy 60th birthday kan Mana Emily. O talaga Mana Emily. Ikasay sinta na. Birthday. Di na barangay minapos oras. Last January 5, tagang kauntahin halawig nga kinaboy. Pasensya na, gutilan akon tambulig hiton imo pagtungtong bilang senior. Mahal ka namon man Mili. Oo. Talaga senior high na ngayon. Hiya, mana Emily. Ate Myrna, amboy manggupit o pa'y kakalo, pakibati ka nanay Lilia, happy birthday, iyan na nga adlaw, January 8. Nasang Ate Myrna, amboy manggupit. Thank you Ate Myrna. Baal, pagkat na abatit hagkot. And Sir Lindo, nalko na ba maestre? Nahirarayo dumanin niya iton assignment. Sige, para pagbalik ni mo nga di, provincial director ka na daman di. No. Happy afternoon, government and world na sa ringya. Labi na, ito na akong bayaw. Didiha, syudad dito ang Borongan. George Catalo. And Victor Bahado Jr. is watching. Pati Himarlita Anos is also watching. Maupay nga kalap. Janice Sakmar. Happy ballroom ng bayan. Ate, matagom na liwat didiha Riyadh. Di ba siya ang lugar nga talagsala umuran? Pero mahagkot. Tama ba, Janice? Uy, adi pa hinig kasi taga-oras. Jesus still balasi. Upay nga kalap mong Daisy shout out. Kanda Jaime Moscosa nga ni Lopi Porteza. Di ko na nai-imagine hi Lopi Porteza. I know, nagkaarabot kitahin. Ano, di ba? Di ko na hiya na hihitsuraan. BFF Mihay, magandang afternoon. Thank you, Jesus, for watching. Hi Gina, Sipeda, Bihar, upay nga kalop watching from Novaliches, Quezon City. And para iton impormasyon ito natin matig pamati and viewers online. Naoran niya na didiyasyo na dito ang Borongan, no? Kanina tarihti pala adto. So nag-anulak na di nga anakan jacket nga may adahod kay ora kikita nakpayong. Pero yan na diri na pwede itong jacket nga may hood na la kay masulag-sulag taoran. Nga naadi daman aton giupihidaman nga impormasyon. Magandang afternoon iton mga taga-Eastern Samar Electric Cooperative. Kanina nagkaistorya kami ni General Manager at Attorney Jose Michael Edwin Amancio. Okay. Nagkaistorya kami kanina nasa ringhiya. May adata good news para ma-improve iton serbisyo elektrisidad labi na itong tikang hagiwan nga da naman hakinapundan kasi waray hiton nira dida 69 kV line diri suga dinhi aton tikang halawaan nga da hakinapundan didi hiton crossing tapos nga hinaman haborongan nga to Taft tapos exit na tipakato Western Samar nga may ada 69 kV line asya nga haros stable iton supply hiton aton kuryente yung wara 69 kV line iton nga dagko nga linya nga dapat mayda iton kinapundan tipakadto hagiwan tapos Taft tipakadto na kunta ha Artichi tipakadto ha Hipapad waray hiton nira mga 69 kV line so again prinopos naman na tuhan una nagpromise ato hi House Minority Leader Marcelino Libanan nga pananining kamutan nga pupunduhan aton kinapundan nga tuhagiwan nga linya para magkamay adin 69 kV line nga naton good news aada hiton hiton niya nga 2026 na sa ringhi Sir Amancio nga igin sumathaiya ni Congressman Sheen Gonzales. So ipapatuman yan nga tuig 2026 iton 200 million nga 69 kV kinapundan giwan line.
para mas di bahira dito gagsubid naman iton brownout. Haros kada adlaw may danira mga brownout dito tapos habubo nga voltahe, no? So asya nga may ada hira budget for 30 kilometers pa ada iton hiya dada. Diri luxure kung 30 or 20 kilometers di kang dida kinapundan nga to naman hagiwan. So asya iton magkakamay ada na hiyahin linya. Para ma-improve iton na serbisyo elektrisidad dito. Malikyan na, no? Mawara na iton nga low voltage. Kay kasi, ginkinutayan man lang iton isa melko ngadto. Diri makuntay ti adton main nga kutay, tikang ha NGCP. An isa melko lang ito naglininya dito kahit kanan NGCP iton nga ni nga dagko ano nga mga kable dagko nga mga poste nga dala tubtub ha kinapundan. So para magkamaya din suplahin kuryente nga to naman hagiwan nagimula damanhin kable adton isa melko pero diri iton hiya 69 kV nga suga diton kanan NGCP kay gimamahali man iton hiya, no? So, yan na nga tuig, titikangan iton project. Masa rin naman kamo, ti kay ano lugod nga di diha taftwari, ti pakadto ha hipapad, ti pakadto naman ha oras. Iton yan, lugod nga 69 kV line, ti kang di daha hipapad nga matraverse nga to naman ha Northern Samar, aada na hiya hiton program, hiton National Grid Corporation of the Philippines. Pero 2030 pa, pero 2026 naman kita yan na ano? Ihapit nga upat ka tuig, ano? Asyitan na kadhaton planohan NGCP, no? Nga, kaya sila damit it solution para ibanan or mawara iton problema hiton low voltage 69 kV line tikang hataf ngadto naman ha hipapad ngadto ha maslug. So naka-program iton. So iadi naman nga kanang kinapundan nga to naman hagiwan iton maupay hini kay diri ini loan hiton isa melko. Ibig sabihin diri maapektuhan iton waray tagasto hikita nga mga member consumer owners para hit pagtukod iton proyekto kay gagastuhan ini hiton national government. Ano so diri loan ipapatuman pinaagi hiton National Electrification Administration. So, yan na ini nga tuig kay aditon GAA 2026. Asya digim patapod ni Congressman Shin nga daakan na GM Attorney Jose Michael Edwin Amancio. So, konting tiis na lang mga taga, di ba agsubitira dito naman talaga yung brownout. Just like iton nga, dito northern part. So, iton ato naman probinsya. Andi di kasi hiton kinapundan nga tuhagiwan wara nahit plano hiton NGCP nga maghimo hin linya kay ano katapusan naman hiya didto nga parte at least it did hipapad matahos pa ngadto naman ha Northern Samar, no? Kay at the same time negosyo kasi hiya diba? Best Prince John Lee Kahandab, thank you for the hearts. Maopay nga kalap Ma'am Daisy watching from Novaliches, Quezon City. Uy, may ada ko hadto na friend nga teacher di naman na St. Mary sa Giwan, Ma'am Kahandab. Jennifer, ate, malapit na ang translasyon. Magdala ng tubig. Stay safe. Sema Franca, Rosalyn. Hello ate, maupay nga gabi. Where are you? Yan ako pala ma-encounter ito ni imong ngaran. Ay, nasa ring didihi Kuya Art Palada. Maupay nga gabi, utro Ma'am Daisy, magpalakas ka mo. Sir Adonis, ginihinulat namon mga kabatch kung ano ito niya plano. Tan miak na mamati to ni imo program kay nahihidlaw ako nga dahaatan mga igkasiwaray no nasa ring Kuya Art. Sige, asya na at least nakakasumpay kita no din hiton atin program para ito naton mga kasangkayan may kasistihanon nga nahihidlaw nga dihaatan.
Mayada na lang kita 11 minutos ug sa mag-alas 6 sa Taramdan Ballroom ng Bayan and more. Okay, nasa ring didili na Radyo Pilipinas na ngayon. Kay nababati ko ga, dit kada programa pero di maiwasan. It kalapat ko no. Okay, oo. Na traffic siguro na akong message kakulop kay nagkukulawakan imo programan akong pag-chat. Na traffic la talaga adto. Sige, at least yan na on time. Diri da mo ada adton na messages di dan linya no.
And also, humabol si Maria Moralios, Llorente MPS, good afternoon. Sis Big Cardona, magandang afternoon. Mary Tanawan, Maestri Lorena Bibi, magandang afternoon. Sir Alex Ruben, retired na adi. Roslyn Campugiwan, Criselda Bibita, Jovi Kabaging Libanan, Roxy Lalosa, Elizabeth Bingbing, Nugit Norsyo, magandang afternoon. Thank you for joining and our time is up. Dini kita nagtatapos sa ating taramdan ballroom ng bayan and more. Ngan syempre hangaran hiton amon station manager Ate Rose Rivera Abunda, admin officer Kuya Rizel, Boboy Ruben, Chief Tech Joy Policarpio, ngan ako naging ka-partner yan na. Eufem Bona Jr. Iniday sila lo sa Bilizar na sa ring mga salamat ang yung pakigusama ko pa nga kalop and God bless everyone. Masunod ang news updates. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Anaton oras sa mga kasangkayan may ada na kita 4 minutos og sa mag alas 6 ngan siyahan haton aton na balita yan na Police Captain Sidro formal nga nag-turnover han pagdumara han Hernani MPS Police Lieutenant Cipriano bag-o nga officer in charge. Naging malangpuson ang ginbuhat nga turnover ceremony o turnover of command yan nga adlaw pinaagihin na formal nga turnover of office ceremony nga gindumarahan Hernani Municipal Police Station para han opisyal nga pagbaliyuhan liderato hini. Formal nga igintubyan ni Police Captain Ron G. Sidro, an outgoing acting chief of police, ang katungdanan nga tukan Police Lieutenant Christian Cipriano como bag-o nga incoming officer in charge sa Hernani MPS. Ang seremonya ang gin-administrar ni Police Lieutenant Colonel Clark Chavaria, Chief Han Parmo o Police Chief Han Parmo ini in pinaagi han symbolic turnover han office symbol property ngan equipment inventory book agud masiguro ang accountability ngan dero-diretso nga serbisyo ha Hernani. Naging panguna naman nga bisitahan okasyon hira Police Colonel Ernesto Macasel, Provincial Director han Eastern Samar Police Provincial Office ngan Mayor Amado Candido. Hairatag sa nga tagsa nga mensahe ira gintagan hindoon ang importansya haton pagburublig nga na dedikasyon hat trabahohan kapulisan para masiguro nga hipapabilin ang kamurayawan ngan kaayusan han bugos nga bungtohan Hernani. Ngan samtang halain naman nga balita. Implementasyon han na dugang nga sweldo para ton mga job order employees and local government unit han kan avid igpapatuman. Usa nga makasaysayan nga pitad an tinapo iya na nga bulan haton Enero hapag papatuman haton umentuhan sweldo haton mga job order employee han kan avid local government unit tika nga 200 pesos nga dahat 250 ini nga kadaragan in diri la usa nga administratibo nga pitad kundi bunga hindi dedikasyon ngan pagrusa haton mga opisyal nga nagtikang hintangkod nga mga pagserbisyo ginkilala haton lokal nga gobyerno aton importante nga papel ni Konsehal Jean Albert Coles kay pinaagi haton iya privilege speeches tinikangan haton July 2025 in eristoryahan ang Salary Standardization Ordinance nga nagresulta hadton aumento hadton sweldo han mga job order employee han local government unit han kan avid. Nagapasalamat naman ang bugos nga munisipyo haton suporta ngan pag-aprobar hini ni Mayor Alicia Teves. Ngan katapusan naman nga balita, DBM gintagan hindoon aton legalidad haton mga unprogrammed
funds. Gintagan hindion ang Department of Budget and Management nga ginarespeto hini aton katungodan hinuman nga dumulog legal nga remedyo kasumpay haton issue haton national budget. Sigon haton desisyon han korte an unprogrammed appropriations in diri igindidiri nga lump sum fund dara nga klaro adton panuyo hini partikular na adton na kantidad nga nakaalutaga hadton kada gagamitan ngan pwede pa igawas kung may ada sobra ngan diri ginlalauman nga kita adton gobyerno nga na mabaton adton mahugot nga kondisyon. Mga kasangkayan, magpabilin nga nakatune na DYES para han bag-o nga mga notisya. Para ha bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas. News Update. Serving the Republic of the Philippines. For more